মতিনগর সীমান্তে উদ্ধার কোটি টাকার মাদক সহ অস্ত্রশস্ত্র, গ্রেপ্তার কুখ্যাত মাদক কারবারি। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেলেও আমতলী থানার পুলিশ। আমতলী থানার ওসি রঞ্জিত দেবনাথের নেতৃত্বে পুলিশ এবং বিএসএফ এর 42 নম্বর বাহিনীর সি কোম্পানির যৌথ অভিযানে মতিনগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ মাদক। গ্রেপ্তার করা হয়েছে কুখ্যাত মাদক কারবারি সুন্দর আলীকে। সুন্দর আলীর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি অত্যাধুনিক পিস্তল এবং দুটি পিস্তলের ম্যাগাজিন সহ 8 রাউন্ড তাজা বুলেট। সুন্দর আলী সহ উদ্ধার নেশা সামগ্রী বিএসএফ এর হেফাজত থেকে আমতলী থানায় নেওয়া হচ্ছে বলে খবর। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিএসএফ 42 নম্বর ব্যাটালিয়নের পিয়ার মোড়া বিওপি এবং আমতলী থানার পুলিশের যৌথ দল এদিন সকালে মতিনগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এই অভিযান চলে। অভিযানে 59,200টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়, 50টি ফেন্সিডিলের বোতল উদ্ধার হয় বাংলাদেশি 23,550 টাকা এবং একটি অত্যাধুনিক পিস্তল সহ ম্যাগাজিন এবং তাজা বুলেট সহ অন্যান্য সন্দেহজনক জিনিসপত্র। পুলিশ সুন্দর আলীকে গ্রেপ্তার করেছে। উদ্ধারকৃত মাদক সহ সামগ্রীর দাম কোটি টাকার উপরে বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে। আমতলী থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান পশ্চিম জেলা पुलिस सुपर डॉक्टर किरण कुमार के। अराउंड 3 बजे एक बीएसएफ से इन्फॉर्मेशन आया कि एक आदमी के घर में मोती नगर में रायमुरा बीओपी के अंदर एक आदमी सुंदर अली एज 36 इसके घर में कुछ याबा टैबलेट्स और आर्म्स हो सकता है ऐसा बोलते। तो इसके बाद हम जो जॉइंट ऑपरेशन किया बीएसएफ और आमतली पुलिस स्टेशन में एक आदमी को अरेस्ट किया है, सुंदर अली एज 36 सन ऑफ लेट अब्दुल कबीर मियाँ, मोती नगर का है। और उसके घर में हम लोगों के पास 59,200 याबा टैबलेट्स मिला है। उसके अलावा 50 फेंसिडिल बॉटल्स मिला है और एक पिस्टल है सेमी इम्प्रोवाइज्ड ये 7.65 कैलिबर का। इसके साथ 7 राउंड्स भी है, लाइव राउंड्स, और 23,000 बांग्लादेश करेंसी मिला है और एक करेंसी काउंटिंग मशीन भी है। किस लिए रखा था बांग्लादेश में प्रचार के लिए कुछ? मैं अभी इंट्रोगेशन करेंगे इसको, अभी हम लोग रिमांड में लेंगे, पुलिस रिमांड में, और उसको पूरा निकालेंगे क्या क्या करता था एक्चुअली, क्या कैसे बिजनेस करता है, कहाँ से माल आया है, कहाँ दे रहा था, और ये बांग्लादेश करेंसी कैसे आया, इतना मशीन भी पूरा है। इसके साथ कोई मिला हो, इसका नाम आया अभी तक? अभी तक नहीं आया है, लेकिन पूरा इंट्रोगेशन के बाद ही पूरा डिटेल्स। कितना जो सामान मिला है कितना होगा? ये मार्केट वैल्यू लगभग 30 लाख का, 30 लाख। करेंसी बांग्लादेश करेंसी 23,000। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ डेली भारत।